सरकार तरफ जहाँ भी सब योजना आसे आपण मैंने देखिथिबे गाँ गहले सरकार तरफ जेकोसी योजना आसू कि जहाँ भी कार्ड आसू गाँ गहल किछि लोक अछंती आग जोड़ी हो जाती। तो आपण तो जानिथिबे सरकार योजना माने समस्ते जोड़ी हेबे कि जहाँ भी सरकार तरफ कार्ड आपनकर आयुष्मान कार्ड हो कि आपनकर लेबर कार्ड हो जेकोसी कार्ड सरकार तरफ आसू लोक मानक करिया पई। तो लोक माने चेष्टा करंती गोटे कार्ड केमिति करिवे आ से योजना रे जोड़ी हेबे। किछि लोक एही योजना रे आग जोड़ी हो जाती तापरे आउ किछि लोक अछंती तांको देखा देखी जदि एही योजना रे से सामिल तो हेबे विलंबित तो करंती किंतु किछि लोक कला परे सेमानकर आग्रह टिके अधिक होई जाय आपण माने देखिबा को पाइथिबे। तो सेही क्षेत्र रे तो जो लोक माने योजना विषय जानिले बा जो कार्ड विषय से सरकार तरफ जो बनैले तार जदि बेनिफिट से जानिले से फायदा उठे पारले। किछि लोक देखा देखी कार्ड गुडी को बनैले योजना रे शामिल हेले किंतु योजना रु से बेनिफिट नै पारलेनी कि कार्ड रु से बेनिफिट नै पारलेनी। तो सेही भलिया कथा जदि जणे लेबर कार्ड कला गाँ गहले तो आउ किछि लोक अछंती से भी देखा देखी लेबर कार्ड टी बनै दियंती किंतु लेबर कार्ड तो बनैचंती सत किंतु तार नीति नियम कौन अच्छी आपण माने एपर्यंत जानि नांती। लेबर कार्ड रो अनेक सारा बेनिफिट आजिका डेट रे आपण मानकु मिलबा को जाउची जहां सरकार को तरफ रु अनेक सारा फायदा सुजोग 2025 रे आपण मानकु मिलिबो। ता सहित जदि आपण को पाखरे गुटे लेबर कार्ड अछि आपण कोनसी जगह रे काम करूचंती आपणकर ठिकादार हो जो माने आपण मानकु काम रे लगैचंती सेमाने आपण मानकु हैरान आउ हरकत करि परिबे नाही। जहाँ सरकार को तरफ रु आईन रहिछि एही आईन अनुसार आपण माने सेमानकु दंडित करि परिबे आपणकर अधिकार सेमाने छड़े कि नै परिबे नाही। जहाँ आजिका डेट रे आपण माने जानिबा निहाती दरकार। मु समस्त को अनुरोध करिवि मोर श्रमिक भाई भौणी मानकु जो माने काम करी बा निजर श्रम दान करी किछिटा पैसा रोजगार करी घरर मेंटेनेंस करंती सेही भाई भौणी मानकु मु कहिबी आपण माने ए वीडियो टिकु मूलरु शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल रे आपणकर अधिकार जदि कौनसी ठिकादार कि मालिक आपण मानकु छड़े कि नौचंती बा श्रमर मूल्य दउ नाती आपण उचित सेमानकु दंड देई परिबे। कथार नाही गरीब झियो सबुरी साली काहे कि ना गरीब लोक जदि कौनसी लोक तांकु ठकी दियंती ना सेमाने प्रतिवाद करंतीनी सेमाने सही जानती एथि पई ना सेमानक पाखरे अर्थ बल अछि ना लोक बल अछि किंतु आजिका डेट रे समस्तंकर समान अधिकार अछि से धनी हो कि आपण मानकर ठिकादार हो आपण काम करिसंती माने आपणकर श्रमर मूल्य सेमाने देबा पई बाध्य। ए सब नियम रहिछि अनेक सारा लेबर कार्ड धारी मानक पई जो माने लेबर कार्ड खंडे करिसंती आजिका डेट रे सेमानक पई अनेक सारा बेनिफिट रहिछि। तो आपण मानकु कौनसी ठिकादार धनी श्रेणी वर्गर लोक माने आपणक पाखरु काम आदे करी आपण श्रम मूल्य जदि दउ नांती से क्षेत्र रे अनेक सारा पनिशमेंट सरकार दबाकू जाउछंती। ए सब नियम आपण माने जानि रखिबा दरकार। ता पूर्वरु मु आपण माने कहिबी जदि चैनल ले नुवा करी आपण वीडियो टिकु देखुचंती ताले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। घंटी चिन्ह दबाइबा समय रे आपण माने ऑल ही सेट कर देबे जहाँ भी सरकार तरफ लेटेस्ट अपडेट आसुची वर्तमान जो सरकार तरफ सूचना गुड़िक आसुची नुआ अपडेट गुड़िक आसुची से सरकार योजना हो कि आपणकर सरकार तरफ जेकोसी कार्ड अपडेट हो ये सब सूचना आपण एही चैनल माध्यम जानिबा को पाइबे। देखंतु श्रमिक अधिकार श्रमिक मानक पई सरकार तरफ आईन प्रणयन करा जायछि। श्रमिक मानकु कौनसी व्यक्ति जदि तांको अधिकार वंचित करूछंती आईन आगरे समाने दोषी भाबरे परिचित हेबे विधि व्यवस्था तरफ समाने दंडित हेबे। चलंतु श्रमिक मानक पई कोन आईन रहिछि तो प्रथम आईन टी आमे देखिबा। देखंतु प्रथमे रहिछि आपनकर समान मजूरी आईन 1976 मसिया रे एहा प्रतिष्ठा करा जायतिला। कौनसी जगह रे महिला और पुरुष माने काम करूछंती पुरुष जतिकी मजूरी पाउछंती महिला भी सेही अनुसार सेतिकी मजूरी पाइबे। जदि महिला को पुरुष अनुसार कम मजूरी प्रदान करा जाए ताहाले सेही ठिकादार बा सेही नियुक्ति दाता उपरे कार्य अनुष्ठान सरकार तरफ ग्रहण करा जिवो। जहाँ 1976 मसीह
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଆଇନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ସହାୟତା ଆଇନ 1961 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଏହାର ସୂଚୀ କଣ ରହିଛି? ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା, ଦୋକାନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ 10 କିମ୍ବା ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରମିକ ବିଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 80 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରସୂତି କାଳରେ 26 ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବୈତନିକ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କଳକାରଖାନା କି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ଛୁଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେତେ ସପ୍ତାହ ମିଳିବ? 26 ଦିନ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 80 ଦିନ କାମ କରିଥିବେ, କୌଣସି ଦୋକାନରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କଳକାରଖାନାରେ ହଉ କି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯଦି ସେ 80 ଦିନ କାମ କରିଥିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଠିକାଦାର ତାଙ୍କୁ 26 ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଛି ଯାହା 1961 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଲିକ ବା ଠିକାଦାର ମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନ 1948 ମସିହାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କଣ ରହିଛି ସୂଚୀ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନ 1948 ମସିହାରେ ଯାହା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ତାର ବି ଆଇନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କାମ କରୁଛି, ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ତ 8 ଘଣ୍ଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି। ଯଦି 8 ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖଟଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ବା ଠିକାଦାର ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆଇନ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ଏହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ, ଯାହା ଆଇନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବେ। କୌଣସି ଠିକାଦାର ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଠାରୁ କମ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଇନ ଆଗରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ 1923 ମସିହାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କଣ ରହିଛି ସୂଚୀ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ହଉ କି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ଦୋକାନରେ ଆପଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ଯୋଉ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ତ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରିବେନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମାଲିକ କିମ୍ବା ଠିକାଦାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଇନ ଆଗରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ 1923 ମସିହାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚୀରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫର୍ମରେ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ରହିଛି ସୂଚୀରେ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଆୟୁକ୍ତ ତଥା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଭାଗୀୟ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ସେହି ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ଶ୍ରମିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଶ୍ରମିକର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, ସେହି ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରାଯିବ ଯେ ସେ ଶ୍ରମିକ କାହା ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା,
परिवार केते जन सदस्य रहिसंती तांकर को कारण जुगु तांकर दुर्घटनाटी घटिची तांकर बयस केते सेही अनुसार तांकर गुटे सहायता राशिटी निर्धारण करा जिवो आउ सेही सहायता राशि टंकाटी परिवार रो जो योग्य सदस्य अछंती तांकु प्रदान करा जिवो जहा रहिची श्रमिक मानक पाई आईन। यह सहित मु समस्त श्रमिक भाई भौणी मानकु सूचनाटी दउची आपण जो जिल्ला रे काम करूचंती जो राज्य रे काम करूचंती एही नंबरटी आपण मानक पाई निहाती जरूरी अटे। आपण मानक पाई सुरक्षित भाबरे काम करिवो एही नंबरटी। तो एही नंबरटी आपण लेखि रखंतु आ फल रे आपण कोनोसी कार्य संबंधी समस्या रे सम्मुखीन हेले एही नंबर माध्यम रे आपणकर अभियोग दाखल करि परिबे जहा फल रे आईन अनुसार ठिकादार हो कि कल कारखाना मालिक माने आईन अनुसार से माने दंडित हेबे। जहा रहिछि आपणकर 1800-345-6703 एही नंबर रे आपण जोगाजोग करी सेही ठिकादार मालिक नाम रे अभियोग करि परिबे। जदि आपणक पाखरे गुटे लेबर कार्ड थिबो एही आईन गुडी को आपण मानक पाई कार्यकारी हबो जहा फल रे कौनसी ठिकादार कल कारखानार मालिक माने आपण मानकु केबे भी हैरान करि परिबे नै। आपण परिवार खुशी रे रहिबा सहित आपण मध्य खुशी रे रहि परिबे। एई लेबर कार्ड धारी मानकु आईन अनुसार जहा भी व्यवस्था रहिछि सेही अनुसार आपण मानकर ठिकादार माने आपनको कार्य करैबे ताठू अधिक से माने आपणक पाखरु आशा करि परिबे नाही। 8 घंटा काम करिए माने आपण 8 घंटा काम करिवे ताठारु गुटिए मिनिट भी अधिक काम करि परिबेनी जहा आपण मानक पाई आईन रहिछि। आपण माने सर्वदा खुशी रे रुहंतु सचेतन रुहंतु जहा एही चैनल तरफरु आपण मानक पाई शुभ कामना।